ରଙ୍ଗବତୀ ରହିଯା। ଏଠି କଣ ବା ଏ ଘରର ବଡ ପୂଜା ସିଏ ପରା ମୋ ମା ପେଟର ଭୂମି। ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ହଁ ମୁଁ ପରା ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୂ, ସ୍ତ୍ରୀ। ଲା ପାୟଲ ଲା, କେମିତି ଏ କାମ ତମେ କରିପାରିଲ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା ହାତ ଧରିବାକୁ ତମେ ଭାବି ପାରିଲନି କି ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି? कौन करेगी प्रेम कुमार? ମୋ ବାପା ତ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପ୍ରେମ କୁମାର, ମୁଁ ଆଗରେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଏବେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲି। ରହିଯା ରହିଯା ରଙ୍ଗବତୀ, ରହିଯା। कौन कलरे चंडाड़ी तू आ 5 मिनट पर आस्ते कौन को भाई भौका ही गई थी तबे ठीक है आछा कैसु माने खाइसु रे इरा भौणी घर को हइया से तमको ना भौणी घर को भाई आछवा तो भूल न किंतु तम परि भाई आछवा महा भूल। से मो सानो जा संपर्क कर तम सानो भूल पड़ी ता सहित तमरे एमिति संपर्क छी 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 कौन हाय कौन बच प्रेमर पक्षर जानी नहीं कहले रखु सी ब्रह्म चाहि प्रेमदा जे आसुथला मो सपन रे सेमिति कहबा को तने टिके लाज लागुनी काई चली जाओ छो तम पाद जेंति मो सासुर आउ केबे न पड़े चली जाओ छो जीवन तम्मा ए घर मो प्रेमदा अछि अरे जे नीति आसु मो सपन रे ताको स्वप्न देखिबा भूली जा सेटा को संभव मो देउछु काहिना से आउ जनकर स्त्री हिसन आउ एठी ठिया हे रहलो काकी जाओ जाओ कहूते मुह देखिली तो आई न देखि तू गेलो चल कथा बता कहि कि जिना एटा नै भौणी नु कोन कहू दादा ओधा ताणीले सब काटिबो ए तो भौणा सत लागे आ भाबितली भौणी घर को आई 8-10 दिन रही दक्षिणी छेली कथा मो भाई टिके बाकाइला न मारंदी मिसिकी मारिबो किछि करे दबुनी मामरिंदा तमे पुनी आसीबो मो सपन रहिजा रंगवती रहिजा।